Dumating na yung mga order natin galing Davao, yan oh. Lahat naman buhay, 3 days lang. Ito yung bale tail oh. Yan, acclimate na natin to. Dito natin ilalagay oh. 20 pieces na golden blue tail na mga jubi. Yan, dyan natin yan. 3, 4, 5, 6, 7. Konti lang yung tubig. Ito 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Yan. 20 pieces na round and dalawang bale tail. Acclimate muna natin ng 30 minutes. Yan. Balikan natin yan kapag 30 minutes na. Yan. After 30 minutes, yan acclimate natin. Tara, buksan natin din, pakawalan natin dito sa aquarium. Natin na yung susa. Punin mo natin dito. Minute pa saway. Sana lang. Shhh. Blue tail. Natin ko lang yung logo dito. Then yan, lagyan mo natin sa kalahati. Tapos tayo mag-acclimate. Galing Davao pala to. Mamaya natin yung labig. Ano ng mga round na unahin natin. Bilisan lang natin.
na 2 bale. Yan, mas bale. Yung dalawang bale. $20 na Golden Blue Tail na round and dalawang bale tail. Itong bale tail gagawin natin itong for breeding. Yan. Yan yung mga bagong bili natin. Ayan. Ay mag-focus. Ayan. Mga GBT. So bagsak muna. Kamal man.